салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нарх Тиҷи. дар навори имрӯзаи мо дӯстони азиз, дар канал меҳмон бошӣ, ҳатман зангулаш қати обуна шавиду я лайк қати дастгирӣ кунед. нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед. ҳама вақт аз мо ҳаракат, аз Аллоҳ баракат. این 170 сомона. او 1100 وات کرده ساعت 25 گرم کار میکنه. یوش 1 کیلووات هم. سویتا کم میخورن. یو 250 سومونه. گوش 200 سومونه. یوش 900 وات های بو. خواره کمتر میگیره نسبت یوش گرمیش کم های بو. او ونتیلاتور قطعی 200 سومونه. پوف میکنن. ایش 280 سومونه. اوش 150 سومون. اوش 300 سومونه. اوش 280 250. اوش ترکیه هم برگشت خیتوی 250 250 سومون سفید. اوش 230 سومون. ایش 350 سومون. ای پایانگیش 150 برگیش 150 اوش 170 سومون اوش 200 سومون وش 250 هر خیلی پوشکو اوش 5 کیلووات 500 سومون ایش 3 کیلووات 350 سومون ایش 300 سومون ایش 340 سومون ایش 280 سومون هر خیلی 150 سومون او 250 سومون گازو ها یو 300 سومون حالا نمرتون منزلتون منزل سلطانی کبیر نمره تلفن 904 503 503 رحمت کما